Salam alaikum, راني very فرحان et excité pour le commencement de le projet que j'avais en tête déjà depuis quelques années. مرحبا بكامل la communauté des développeurs algériens. Je sais راكم كامل تستناو avec impatience le kickstart تاع le projet تاعنا. Donc هاد le projet راح يكون إن شاء الله une plateforme de questions-réponses destinée aux développeurs algériens. كاين plusieurs projets في هذا الجور كيما Stack Overflow, Quora et plein d'autres. هذا le projet le but principal تاعو ماشي باش ندخلو به دراهم et ما راحش يكون un concurrent تاع Stack Overflow. Just ديروها في بالكم. On est actuellement deux personnes à chapeauter ce projet. أنا واسمني محمد كامل بوزكرية. تقدروا تلقاو lien vers mon profil LinkedIn تحت في la description. كاين تانيك عثمان كالاش كيف راح نحط لكم لو لين تاع لو بروفيل تاعو تاع لينكدين في لا ديسكريبسيون. رانا معولين ننفيستيو وقتنا pour la réussite de cette initiative اللي راح كامل مبنية على عليكم نتوما la communauté des développeurs algériens. Alors pour votre information, faites le projet comme les catégories تاع les développeurs تقدر تستفاد. راح يكونوا les débutants راح يشوفوا comment faire une plateforme de web de A à Z. Le projet هدايا تانيك راح يكون فيه فايدة لا كوميونيتي تاعنا بيسك راح نخدموا عفسة لي كامل نستفادوا منها لي لا كوميونيتي كامل تتلاقى فيها تبوزي لي كيسيون et aura ses réponses etc. et اللي عندهم expérience تاني يقدروا يعاونونا que ce soit في développement que ce soit enfin développement de nouvelles fonctionnalités ou la développement ou la design même اللي عندهم une expérience في الديزاين. على كل حال جميع contribution is welcome. Donc n'hésitez pas à nous contacter. رانا نستناو فيكم. On a décidé de faire le projet sous forme de vidéo live de codage. Donc راح نكون سواء انا ولا عثمان نديرو لكم un enregistrement تاع l'écran تاعنا ونبداو نخدمو كامل ensemble نوريو لكم كيفاش نديرو chaque étape نكوفريو chaque étape du projet. et كي تكون حاجة تستحق plus de détails نديرو لكم des petits tutoriels وين نexpliquيو لكم en détail هذاك لو بوين بلوكون ولا الحاجة اللي تكون صعيبة شوية. Il y aura aussi des blog posts pour maintenir la communauté et pour faire des annoncements de temps en temps. Et bien sûr هذا لو بروجي ما راحش ينجح بلا بيكم على بها رانا تاكلين على لا كونتريبيسيون تاعكم نتوما لا كوميونيتي تاع لي ديفلوبور الجيريان. واضعف الايمان تخليو كلمه مليحه ولا تبارطاجيو هذا لو بروجي مع votre cercle de connaissances. بون شت بزاف عباد يسقسوا على لا لونغ اللي راح نخدموا بها. لا لونغ جو دي بيان et pas le langage. Bien sûr, pour tout ce qui est code راح يكون en anglais parce que c'est la bonne pratique. Les commentaires في الكود bien sûr راح يكونوا تاني en anglais. في les vidéos راح نهضروا بالدرجة ديالنا et n'utiliser des fois le français quand c'est nécessaire pour faire passer le message. Mais sinon la langue ما راحش تكون une barrière ديروا مليح في بالكم parce que راح نexpliquer كلش en détail. المفيد وين راح نخدموا. Bien sûr, il n'y a pas mieux que GitHub pour maintenir un projet collaboratif open source. راني راح نخلي لكم اللين في la description تاع le repo GitHub. Les commentaires, les communications plutôt راح يكونوا في Gitter. Le lien تاع la communauté راح تلقاوها تانيك في la description. Les vidéos كامل راح يكونوا بوستي في la chaîne YouTube The New Algiers. Et je compte aussi les partager sur la page Facebook de New Algiers. اللي حاب يبارطاجيهم مع صحابو يبارطاجيهم اللي حاب يبارطاجيهم في ديزا ديفلوبر يبارطاجيهم. حنا على كل حال لو بروجي هذا
راح يكون لينا كامل. Le premier but de ce projet est de faire apprendre comment créer un site web from scratch. نبداو من la récolte des besoins حتى الاخر le déploiement تاع la solution, جوز على le développement تاع la partie back-end, front-end, le design كلش. راح نربحوا حاجة واحدة أخرى اللي هي راح نبيلديو اون كوميونيتي الجيريان اللي كانت كامل مهمولة désolé pour le mot في le groupe des développeurs. Et bien sûr l'essentiel is to have fun while doing what we love. Et هذا c'est un point très essentiel. راح يكونوا des guidelines que tout le monde doit suivre. Le plus essentiel est le respect des membres de la communauté. Et هذه c'est la responsabilité de tout le monde. Donc n'hésitez pas à signaler quiconque qui viole cet aspect. Aussi, do not be mean and do not be rude. هذا le point راح نديطايه bien دوكا. كاين plusieurs types de personnes اللي راهم يكزيستيو malheureusement في la communauté تاعنا. كاين اللي يحب يحرش بالناس كامل، كاين هاد لا بيرسون بيان سور ما نسحقوهاش معانا malheureusement. كاين دي جون qui se la racontent et bien sûr هادو la plupart d'entre eux ما يعرفوا والو باسكو الواحد فريمون اللي يعرف يكون متواضع et sinon واش تعلم ما راحش يفيدو بزاف. كاين دي جون qui ne prennent même pas la peine aussi de faire une recherche sur Google avant de poser leurs questions. خاوتي ديروا حل حياتكم، نقول لكم حاجة برك. Et أنا je trouve que شغل ça se fait pas de poser une question تريح تسنى الناس تريبوندي لك alors que لو كان تكتب la même question في Google تلقى des milliers de réponses في même pas une seconde. Normalement Google يخرج لك même pas une seconde plusieurs enfin des milliers ou là des millions de réponses. Aussi comme elle a les débutants, c'est notre devoir de les guider et de les orienter and be patient with them. Pour résumer, هذا le projet ما راحش ينجح بلا بكم، حنا رانا هنا juste pour le chapeauter. Bon, donc واش راح نديرو واش راح ديرو بلوتو ديرو ستار شوفوا ل GitHub repository. Bien sûr rejoignez-nous sur Gitter. راح نخلي لكم le lien في la description et faire communiquer هذا le projet. هذا le projet راح يكون un projet réel واللي كامل enfin خدمنا على des projets réels في des entreprises. كيما في l'entreprise des fois يكونوا des besoins جدد وين لازم عليك تتعلم de nouveaux langages de programmation et de nouveaux concepts de développement. تما ما تخافوش، كاين راح يكونوا بالك دي لونغاج اللي انا تانيك ما ميتريزيهمش، سمح نتعلمهم معاكم وتشوفوا كيفاش on doit s'adapter et لازم نتعلموا. Ça fait partie de notre vie et de notre travail comme développeur. aussi ما تخافوش إلا شفتوا حاجة ما تعرفوهاش باسكو راح نكسبليكيوها اون ديتاي ونتعلموا كامل ensemble. Pour les choix technologiques راح نهضروا عليهم après ما نديروا les spécifications fonctionnelles ديالنا et les specs techniques. راح نكونوا ouvert ل toute proposition mais bien sûr ديروا في بالكم باللي كي تمدوا une proposition لازم جوستيفيو تكنيكمون علاش لازم نوتيليزيو لا تكنولوجي اللي بروبوزيتوها. جو ما تقوليش انا لازم نوتيليزيو اونغولار باسكو اونغولار ناس كامله تيتيليزي، لا عطيني دي زارغومون تكنيك علاش نوتيليزي اونغولار ما نوتيليزيش رياكت جي اس. راك شايف بون فهاد لو جور. Et bon هذه كانت une petite vidéo où on a répondu à la plupart des questions que vous m'avez posé, que ce soit en privé ou là sur Gitter, في الchat ولا même في la page Facebook. راح نديرو لايف بالك اليوم العشية ولا غدوة au plus tard. تما ريحوا à l'écoute
et on compte sur votre support. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire إلى كاش ما حبيتوا حاجة واحدة أخرى. تبقوا على خير والسلام عليكم.